Supaya aman, maka kedua orang tua beliau mengungsi ke rumah Haji Abdullah, sepupu neneknya bernama Safiyah di kampung Tunggul Irang Seberang Martapura. Dipilih kampung tersebut untuk mengungsi karena aman dan tidak pernah dimasuki penjajah. Hal ini disebabkan ada seorang ulama besar bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang tinggal di sana. Ayah beliau bernama Al-Arif Billah Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manad bin Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun keturunan dari pihak ibu beliau adalah Al-Arif Billah Hajjah Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Qala ta'ala wa kana abuhuma salihah. Ketika dalam kandungan ibunya, maka ibunya melihat di antara jaga dan tertidur akan cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Ketika lahir yang membidani ibu beliau adalah Datu Anjang. Setelah lahir beliau diberi nama Kusyairi, kemudian diganti nama menjadi Muhammad Zaini karena mengambil barakah nama seorang ulama besar, Ahmad Zaini bin Abdul Rahman Tunggul Irang. Dan ketika lahir beliau tidak menyusu kepada ibu, tetapi hanya menghisap lidah seorang waliullah, Al-Arif Billah Haji Abdul Rahman Tunggul Irang. Dan beliau tidak mau menyusu kepada ibu kecuali di tempat tidak ada orang lain, karena beliau tidak mau terlihat aurat ibunya terbuka. Dan ketika masih kecil, nenek beliau Salbiyah meniturkan dengan melantunkan kalimat ya nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah la illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasahu ilmullah. Kehidupan kedua orang tua beliau ketika itu sangat berkekurangan. Apabila hujan turun, rumahnya basah karena air hujan masuk dari atap, sehingga mereka sekeluarga berkumpul di satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang beliau sekeluarga di dalam sehari semalam hanya makan satu bungkus, dibagi untuk dibagi untuk 4 orang, dan juga terkadang hanya makan gedabung pisang, bahkan selama 15 tahun. Dan beliau hanya mempunyai selembar sarung, sehelai baju, dan sebuah kopiah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekhuna Zahzaini Waliullah. Abang sekumpul banyak dari Allah anugerah dan keistimewaan. Di antaranya beliau mendapat izin khas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan ijazah musafahah dan bai'at tariqat as-samaniyah yang pernah disebarkan oleh datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan ketika umur 24 tahun beliau mendapat izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka majelis pengajian dan mengajar firman Allah Ta'ala wa da'iyan ilallahi biiznih. Pada suatu malam beliau bermimpi diberi anak laki-laki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lama istri beliau hamil, kemudian melahirkan pada tanggal 6 Januari 1995 dan diberi nama Muhammad Amin Badali. Dan tidak lama kemudian beliau bermimpi lagi diberi anak laki-laki oleh Al-Ustadzul Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tidak lama istri beliau hamil lagi, kemudian melahirkan pada tanggal 19 Maret 1996 dan diberi nama Ahmad Hafi Badali. Dan beliau dianugerahi Allah sifat-sifat yang elok seperti rupanya yang menawan, suaranya yang merdu, akhlaknya yang terpuji. Ketika berumur 10 tahun beliau sudah lancar baca Al-Quran dengan fasih dan baik, sehingga setiap malam Jumat beliau diminta mengisi acara mengaji Al-Quran di Banjarmasin. Dan ketika masih sekolah di madrasah, setiap kali ujian beliau menjawab soal-soal dengan mudah, dan setiap guru beliau selesai menulis soal, beliau juga selesai menjawabnya
Hal itu disebabkan beliau diberi mimpi oleh Allah akan jawaban soal tersebut sebelum ujian. Pernah suatu masa ketika beliau mengerjakan ibadah haji wukuf di padang Arafah, beliau berdoa di dalam hati, "Ya Allah, saya ingin melihat di antara wali-walimu." Maka ketika itu beliau melihat seorang Arab Badawi sambil berkata, "Labbaik Allahumma labbaik." Semua orang baik-baik. Ketika beliau pertama kali berjumpa dengan Al-Arif Billah, ketika beliau hendak pulang dari Makkah ke tanah air, berkata guru beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi Al-Maki, "Wahai Zaini, kalau engkau ingin berjumpa aku, berwudulah, kemudian masuk dalam kamar khalwat dan sebut namaku, niscaya aku akan datang dan kabullah hajat kamu." Abah Guru salah satu ulama yang terkenal dan karismatik, disegani dan dicintai serta dikagumi seluruh lapisan masyarakat, baik para pejabat, ulama dan habaib. Beliau seorang ulama yang mengumpul antara ilmu syariat, tarikat dan hakikat, dan menjadi khalifah tarikat As-Samaniyah di negeri Banjar. Waktu beliau hanya digunakan untuk mengabdi kepada umat dengan mengajar dan membimbing umat. Beliau seorang ulama yang tenggelam asyik dan fana di dalam lautan cinta kepada Rasulullah. Setiap maulid dan qasidah yang beliau baca menjadikan yang mendengarkannya juga terikut hanyut dan asyik dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemasyhuran beliau sangat nampak sehingga banyak yang datang belajar kepada beliau. Murid-muridnya sangatlah banyak, ratusan ribu sampai jutaan orang di mana-mana, dan banyak yang menjadi ulama amilin dan wasil ilallah. Ketika beliau usia 5 tahun sudah dididik oleh ayah dan nenek beliau selebihnya pelajaran tauhid, sifat 20, akhlak dan Al-Quran. Dalam usia 6 tahun beliau sekolah madrasah di Karatun, dan umur 9 tahun belajar di pesantren Darussalam Martapura. Ketika umur 12 tahun beliau suka uzlah, menyendiri beribadat kepada Allah Ta'ala dan siahah ke hutan, dan pada waktu itu beliau dibukakan Allah hijab berupa kasat hissi, yakni melihat dan mendengar yang jauh dan yang terdinding, dan juga yang tidak dapat dilihat dan didengar oleh mata kepala biasa, dan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi semua itu tidak beliau perhatikan, beliau anggap sebagai ujian dari Allah. Ketika usia 24 tahun beliau diterbiah langsung oleh Al-Arif Billah Al-Murabbi Syekh Syarwani Abdan Bangil. Guru-guru tabaruk beliau sangat banyak, baik di Kalimantan, di Pulau Jawa dan Makkah, sehingga mencapai lebih daripada 200 orang. Abah Guru sekumpul juga senantiasa mengamalkan dalam berwudu sehingga sholat subuh menggunakan wudu yang tidak batal di waktu isya. Beliau juga senantiasa mengakalkan sifat-sifat yang mulia dan luhur sudah tampak pada diri Abah Guru dari kecilnya, karena ayah dan nenek beliau yang pertama kali mengajarkan akhlak dan budi pekerti yang mulia seperti wara, zuhud, qanaah, tawakal dan lain-lain. Suka mengambil berkah para ulama. Ketika masih kecil beliau senantiasa menunggu di bawah pohon beringin di depan Masjid Al-Qaram Martapura yang biasa dilalui oleh seorang ulama besar, Al-Alimul Allamah Tuan Guru Zainil Ilmi dalam pagar, dan Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan untuk mengambil berkat bersalaman. Apabila ada tamu orang kaya atau pembesar datang memberikan hadiah dan uang, maka langsung beliau bagikan uang tersebut sampai habis. Pernah pada tahun 2001 beliau menanggung semua pasien yang cuci darah di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sebanyak 22 orang, dan setiap pasien mendapat uang dari beliau sebanyak 2 juta rupiah. Tanda-tanda kewalian Abah Guru sudah tampak dan dalam perut ibu beliau sampai lahir. Pernah berkata dan Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar kepada nenek beliau, "Salbiah bahwa di rumahmu ada seorang yang akan menjadi orang besar supaya dipelihara dan dijaga."
Abah Guru termasuk hamba Allah yang mahfuz, dipelihara daripada pekerjaan yang tidak terpuji. Pernah beliau diajak menonton film di bioskop, manakala sampai di tempat itu tiba-tiba listriknya padam dan bioskopnya rubuh langsung. Beliau juga tidak pernah ihtilam, artinya bermimpi. Di dalam tidurnya seumur hidupnya ada pernah bermimpi nang ihtilam tadi. Hal ini sangat jarang terjadi kecuali orang yang dipilih Allah, dan baliknya beliau dengan usia 15 tahun. Setengah keramat beliau. Dan lagi sedang keramat beliau, Abah Guru nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepada Sidin untuk meminta doakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu keluar dari rumahnya lalu mengguyang-guyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Dan adalah keramat yang paling besar adalah istiqomah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tua dan guru-gurunya, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu anhu tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan sakit. Semoga dengan berkat manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasul dan para awliya-awliya dan orang-orang saleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Wallahu a'lam.